এক লোকে পিন মারতে পারলো तेज विधानसभा निर्वाचन अब त्रिपुरा मुथा सारा त्रिपुरा राज्य जतता जे सीट नाय अब कप्लाई खालायनाय विशेष के सामनो विधानसभा केंद्र जों कप्लाई जय निश्चित 100% कारण गत 2018 विधानसभा निर्वाचन এই যে সামনো বিধানসভা কেন্দ্রনি বুরুর যত পাহাড়ি বাঙালি জাতি জনজাতি সমস্ত ধর্ম বর্ণ যত মিলিয়েছেন বেকার যুবক যারা কিষাণ শ্রমজীবী বুরুর যারা বেকার পর্যন্ত जों नायखा बेकार কর্মসংস্থাননি বাগै এবং রেগার শ্রমিক যারা তোমরা 340 টাকা মজুরি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা হই সাগৈ তিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি এই 5 বছর বড় 1 বছর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ খাইনানি কাউ কমানি কিন্তু 5 বছরের প্রতিশ্রুতি পূরণ হইয়া তিনি যে নমিনেশন দাখিল খাইও এই যে নমিনেশন দাখিল যেইভাবে বড় হাজার হাজার বড় সামনে বিধানসভা কেন্দ্রনে যেইভাবে তিনি সামিল নখা এমনভাবে উৎসাহ উদ্দীপন একদম বিয়ার অনুষ্ঠান হাইকলে তিনি আং নুখা आं मने खायो आशा खालायो आं आशाबादी आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा निर्वाचन 16 तारिख निर्वाचन ओ एलाकानि बरो कोनो मारामारि दांगा कोनो बया इलेक्शन कमिशनारनि जे कन्डाक्टनि मते भोटार माध्यमे एबिएम मेशिनेर माध्यमे बैलट पेपारेर माध्यमे कर्मचारी तंनाय रब যত যোগ্য জবাব নাই अब आं मने खायो आगामी विधानसभा निर्वाचन যিনি त्रिपुरा मुथानि জিত হাসিল লনাय এবং जों বিজয়ী উৎসব খালাयनाय তাই বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী সামনে মনে খায় त्रिपुरा मुथानि प्रतिद्वंदी केबकरी एडिसी एलाका परिष्कार एवं जतटा एडिसी एलाका दंनाय महाराजानि जे जित हासिल होनाय चिनि बुबाग्रानि जे लास्ट 5 जे टार्गेट और टार्गेट पूरण होनाय एवं आगामी दिने विधानसभा निर्वाचननि परेও जों ग्रेटार त्रिपुरा लेनब जों दबयनाय एवं चिनि जत पाहाड़ी बांगाली जाति जनजाति रावनो जों बरनि जे मानथाय बरनि जे अधिकार बरनि जे राइट अबनो जों पूरण खालायनायनि बागै जों त्रिपुरा मुथा एवं बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि त्रिपुरा मुथानि सुप्रिमो महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिकनि जे बिनि नाफरमुं जत त्रिपुराबासी रनका हामनि बागै बर सामखाय दङ काजे आगामी दिन बिनि जत जे उद्देश्य अब साक्सेस होयो